हाई फ्रेंड्स आमी तोमादेर फैशन डिजाइनर रवि गांगुली आज के टासारेर 3 पिस फ्यूशन ड्रेस देखाबो। एटा एकदम पिओर टासारेर मटेरियाले और लंग जैकेट स्कार्ट एंड शार्ट पैटार्ने 3टे पिसेर मध्य एटा तैरी उइथ पकेट एवं जैकेटटाते पुरो हैंड कलमकारीर एक ब्लक प्रिंट करा कटन आस्तर देवा आछे पुरो ड्रेसटाते सी थ्रू होबे ना फ्रंटे हुक्स एवं जैकेटेও दुदिके पकेट सी द बैक पोर्शन। बुकिंग नम्बर 7872741385 এটা रेड एंड ब्लैक कम्बिनेशन এটাও 3টে পিসে টাসার মেটেরিয়াল দিয়ে তৈরি पकेट बोथ साइडे आछे टामी जादेर आछे तादेर किन्तु एकटुओ टामी बोझा जाबे ना एटा पड़ले सेटा आमी एखोनी देखिए दिচ্ছি যে এটা পড়লে যে একটুও টামি বোঝা যাবে না সেটা আমি দেখাচ্ছি। এই জ্যাকেটটা আমি ইনসাইডে রেখে নিলাম তো আমার একটা টামি পোর্শন তৈরি হয়ে গেল। দেখো একটু বোঝা যাচ্ছে না যে আমার ভেতরে একটা এত বড় জ্যাকেট আছে तो टामी होले एर थेके बेशी टामी तो निश्चय होबे ना। और एबार जैकेटटा क्लोज करे दिलेও देखो एकटू धरते पारा जाच्छे ना जे एकटू टामी आछे। जादेर टामी आछे निश्चिंते एटा बुक करते पारो, आमादेर स्टोरे भिजिट करते पारो। स्टोर आमादेर एकटा गड़ियाहाटे आछे और एकटा बारासाते आछे। गुगले रुबिनिक गड़ियाहाट लिखले पुरो प्रपार एड्रेसटा पेये जाबे, आबार रुबिनिक बारासात लिखले प्रपार एड्रेसटा पेये जाबे। स्टोरे गेले तोमरा ट्राई करे देखे निते पारबे किन्तु एगुलो समस्तटाई तोमादेर साइजे कास्टमाइज होबे। किभाबे बुक करबे आमादेर बुकिंग नम्बरे 7872741385 এই নাম্বারে তোমরা স্ক্রিনশট দাও, ওখানে তোমাদের পুরো সাইজ ডিটেল জেনে নেওয়া হবে এবং একদম তোমাদের সাইজে কাস্টমাইজ হবে। এই কালারটা ল্যাভেন্ডার কালারের সঙ্গে আর তসর কালার ভীষণ ভীষণ সুন্দর কালার। সি দ্য ব্যাক পোর্শন কলমকারি প্রিন্ট হ্যান্ড ব্লক और क्रीम कलर बोलते पारो टासार कलरेरो एक लाइट शेड जेटा सेई कालारटा और एटा आछे ब्लैकेर संगे। ब्लैक सब समय एक आलादाई मात्रा एड करे। এইভাবেও কিন্তু এটা পরা যেতে পারে, এইভাবেও ক্যারি করা যেতে পারে শুধু স্কার্ট অ্যান্ড শার্ট দিয়ে, তার উপর থেকে লং জ্যাকেটটা আলাদা করে শাড়ির সঙ্গেও পরা যাবে। এই একটা ড্রেসকে তোমরা 3 ভাবে ইউজ করতে পারো। प्राइस होच्छे भीषण भीषण रिजनेबल ओनली 4800 फुल सेट 3टे पिस मिले এই प्राइस। এটা একটা মেকিং কস্টের থেকেও কিন্তু অনেক কম। আর দেরি না, বুকিং করো। থ্যাংক ইউ।